project. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Guys, welcome back again, Motozaya Vlog. Ayan. Meron ako nakita dito mga riders guys, mga riders, mga taga saan to, sir? Pangasinan po. Pangasinan. Oh, guys, Pangasinan, 'di ba? Dumayo sila dito sa Bicol, di sa Barcelona. Oh, 'di ba? Hello. Yan, shout out po, guys. Shout out. Shout out Team Saro. Ma'am, Ang galing, NCRO guys. Oh, 'di ba? So proud of you guys kasi nakarating kayo sa Bicol. Ayan, ang gagwapo naman, gusto. Mga pis, ang gagwapo. thank you, ma'am. Thank you, madam. Shout out sa Pangasinan. Ayan, pwedeng picture tayo guys. No problem. Ayan guys, so di mo akalain mo taga Pangasinan nakarating dito sa Bicol. Ang haba ng niride nila. Grabe. Appreciated. Ay, sorry po. So much appreciated sa inyo guys. So much appreciated po sa inyong lahat. Ride safe po lagi nyo. RS po sa inyo, sir. Oh, maganda yung daan. Ay, Tagalog. Bicol dapat. Bicol. Dalan di kay Pangasinan. Nabang kayo gawin. Agoy. Mag-Bicol ka, mag-Bicol. Ayan. Ay, kay madam, oh. Hello, sir. Hello kay po. madam, oh. I love you. Agoy. Nag-I love. Diba, guys, nabagat ko si Ram. Bagat ko si Ram. Motozaya Vlog, Motozaya Vlog. Apo, Motozaya Vlog. Motozaya Vlog. Motozaya Vlog. Mga beautiful girl in this world. Siyempre kailangan niya maging beautiful girl. Ayan guys, once again, Motozaya Vlog. Na-meet ko yung mga taga Pangasinan. And North Central Riders. Hi, God, this is proud. Ay, lapit pala ng Bicol. Hi, hindi, malayo. Ayan. Guys, Motozaya Vlog. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby.